yanayowekwa mbele ya kila mtu ndiyo uzima na mauti. Sikieni nyote twaambia juu ya mambo mawili yanayowekwa mbele ya kila mtu ndiyo uzima na mauti. Baba, utachagua kifo au uzima. 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 Ndugu yangu, kiwa umeamini Yesu mwana wa Mungu, ujue kweli kweli umechagua ule uzima wa milele. Ndugu yangu, kiwa umeamini Yesu mwana wa Mungu, ujue kweli kweli umechagua ule uzima wa milele.